Y así le damos arranque a Es Esto o La Fábrica del día de la fecha, esta sección que siempre da la apertura al programa en donde hablamos, analizamos, repensamos todo lo que tenga que ver con esta industria de la música tan grande, tan diversa, tan extraña, que hace un par de décadas nomás, no mucho más, necesitaba de containers, de trailers, de aviones, de barcos que distribuyan de un lado para el otro del planeta camiones, que ocurra, discos, obras, arte, libros, pinturas, lo que sea. Eso ha cambiado un montón en estos últimos años y para eso es que nos contactamos con gente de todo el mundo y le preguntamos, che, ¿cómo es por allá? ¿Cómo es por acá? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué tal el circuito? Y para eso hoy nos vamos a mudar a Austria. Nos vamos a comunicar con el amigo Thomas, guitarrista de la banda que acaba de sonar, de Fairtrade Floyd, que es una banda austríaca, que bueno, el sonido ya está bastante definido. Algo me dice que son gente adulta, gente mayor, que ha escuchado un montón de música y quiero saber qué es lo que suena en Austria. Así que amigo Raulo, si te parece bien, comunicate con Thomas nomás y arranquemos este hermoso circo del día de la fecha. Sobre influencias acá, porque tiene que haber algo. No puede ser, pues todo lo que suena va para un lado, pero tiene que ir para el otro en algún momento. Hello Thomas, are you there? Hello, I'm there. And my band is here too, so hello. Está con toda la banda. Ah, buenísimo. Bueno, dale Raulo, arrancá sin problemas, mandate con la primera pregunta y arrancamos. Dale. Thomas, I'm going to make an interview to you and I'm going to make a little translation, okay? Okay. 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 Perfect. Thank you. No, thanks to you, Thomas. Please tell us your full name, where are you from, and how old are you? I'm Thomas, I'm from Austria, and I'm, how old? 34 years old. Perfect. Bueno, se llama Thomas, es de Austria y tiene 34 años. Thomas, can you tell us which is your first memory of you listening to music? Oh, good question. I think it was like Michael Jackson from my mother. So Michael Jackson and the Rolling Stones were the first two, I think, yes. Perfect. Manu here is a big fan of the Rolling Stones. So you have a friend here. Yeah. Yes. Manu is now living in Argentina. I'm in Barcelona, and you are in Austria. Nice. Really nice. Bueno, hello to Barcelona and Argentina. Ahí está. Bueno, le pregunté cuál fue su primer recuerdo escuchando música y dice que es a través de su mamá, más que nada los Rolling Stones. Así que vamos a continuar. And which was your first instrument, Thomas? What is it called? The flute? Yeah, the flute was my first instrument, and then I learned to play the bass when I was 15. Flute and the bass, okay. And you learned the flute in the school? Yeah, we had to learn it in the school. Okay. But I wasn't really practicing, so I think I quit after 2 years or something. Okay, we have the same problem in Argentina. Manu and me learned the flute, but we don't know nothing about the flute. We have the same problem. Maybe I can play some Christmas songs on it, but I don't remember anything, no. Perfect. I have the same problem. Bueno, le preguntamos cuál fue su primer instrumento y dice que aprendió la flauta más o menos 2 años en el colegio, pero que no se acuerda nada, que quizás puede tocar alguna canción de Navidad en la flauta, pero no se acuerda demasiado nada, y a los 15 años arrancó con el bajo. And which was the first song that you learned play in bass? Good question. I think some Nirvana shit or something, or maybe it was Seven Nation Army. I think it was Seven Nation Army. It was the first song we played in the band. Was Seven Nation Army by the White Stripes, yes. Wow. Bueno, la primera vez nombran a The White Stripes, Manu. La primera vez que nombran a White Stripes, dice que, bueno, que sí? Sí, es la primera vez que suena White Stripes, el nombre de White Stripes en la radio. Bueno, la primera canción que aprendió fue algo de Nirvana, o quizás White Stripes, que Seven Nation Army, que cada tanto la tocan, también la siguen tocando con la banda. And can you tell us if there is any places to study music for free in your region? In our region? Good question. I have to ask my partners here. Can you study here in Austria music for free? I guess. Yeah, it's like we have a lot of
national clubs which do the local country music and stuff like that. So it's for free in the community. But if you want something academic, you have to pay for it. Nice. Wow. Bueno, le pregunté si había algún lugar para aprender música gratis, y bueno, le preguntó a otro miembro de la banda y dice que sí, que hay lugares locales en donde uno puede aprender las canciones locales, ¿no? de cada región. Eso es gratis, o sea, te puedes arrancar aprendiendo cosas folclore, para decirlo de alguna manera, gratis, pero después ya si querés hacer algo más profesional ya sí tenés que pagar. And can you tell us, Thomas, how did Fairtrade Floyd begin? And why you put that name? We began, I think, in 2014. We began the band, and around 2015, we released the first song. And the name was I kind of borrowed it somewhere because I listened to C6 Steve back then, and I wanted to have a cool double name like, I don't know, Cactus Jack, Fairtrade Floyd, C6 Steve, and something like that. And so it was Fairtrade Floyd. Nice. It just sounded cool. Yes, of course, it sounds really good. Bueno, le pregunté cuándo empezó la banda y por qué le pusieron ese nombre. Y bueno, la banda empezó en el 2014 más o menos. En el 2015 sacaron su primera canción, editaron su primera canción, y el nombre viene por todas las influencias que tienen ellos de rock, de rock americano, rock sureño, y ellos querían tener un nombre compuesto. Y bueno, Fairtrade Floyd lo pensaron y quedaba bien, y ya arrancaron con ese nombre. So, Thomas, you released your first song in 2015. It was In Money We Trust, no? And yes, right. Money We Trust, yeah. Can you tell us something about the writing of that song, the writing, the composition process, and how did you record it? I just built this one-string diddly bow slide guitar thing. I was playing it on, so it's just a piece of wood with one string on it, and I was I just built it and I was playing around with it and sitting on my couch at home, and then I just wrote this song in about, I think, in half an hour. It was done. It was not really. It's not really a hard song. It's very simple. It's only 2 or 3 notes, and then it took me, I think, 2 years to record it. So I built this diddly bow, and one year or 1.5 it took to record me with different musicians. I started with another drummer, and then I had another drummer, and then somehow it was ready. Because I didn't want it, I even didn't have the name back then when I wrote the song. So the song was there first. Wow, great. Bueno, le pregunté, ellos sacaron en el 2015 una canción que se llama In Money We Trust, y le pregunté el proceso de composición y cómo lo grabaron, y dice que él tenía armado, él construyó un diddly bow, que es una guitarra muy sureña, es un palo de madera con unas cuerdas, y que estuvo 1 o 2 años más o menos tocando con ese diddly bow, y cambió de baterista varias veces hasta que quedó el actual, bueno, y se juntaron con gente y la pudieron grabar. Es una canción que ya tenían hecha, que es una canción muy simple que ya tenía él en la cabeza hace un tiempo, y bueno, y finalmente la grabaron. And why do you decide to build a diddly bow? I think I first saw it in the documentary of Jack White. What is it called? It might get loud. Yeah. I first saw it there, and then I saw C6 Steve. He's a performer, and he has a song that's called Diddly Bow. And I saw that, and so I thought about building one and just putting it through some distortion, and that's how it happened. Wow. Bueno, le pregunté por qué construyó el diddly bow, este instrumento, y dice que vio un documental de Jack White, en donde utilizaba este instrumento, y él lo quiso construir, y bueno, lo armó. Es más que nada porque le gusta también el sonido y ese tipo de música. And you build it alone, or someone helped you? At first I built it alone, and then 2 or 3 guys helped me back then with the
the wiring and everything until it sounded like it sounded in the end. Wow. Because at first it just was noise and weird noises. But now we can really play some songs on it. Wow. Bueno, le pregunté si alguien lo había ayudado y dice que sí, que al principio había armado algo y después había 2 o 3 personas que lo ayudaron ya con todo el encordado, con la afinación bien, porque al principio solamente hacía sonidos extraños y finalmente, bueno, ahora tienen un instrumento construido en el que puede hacer canciones y tocar un par de años después. Manu, no sé si te interesa saber un poco más del tema de la construcción de instrumentos y de todo que hay en los países nórdicos. Hay instrumentos rarísimos. No sé por qué se ponen a construir cosas todo el tiempo. Es tremendo. Thomas, we want to know why you in Austria, why you build instruments. You know, for us it's like really complex to make our own instruments. And why you want to do that? Because you want to sound different, or how do you manage to do that? It wasn't really that hard to build this diddly, to be honest. So it wasn't that hard. So I just wanted to do it because I saw it in the documentary, and in the end. Even some of our listeners and fans even build their own diddly bows at home. So I think it's 3 hours of work and just get some old pieces of guitar and build it yourself. It's not really that hard. If you don't have the electronics in, it just takes like 15 minutes to build one. Yeah, wow. It takes, when you have an old guitar you don't use anymore, it takes 15 minutes to build one, yeah. Wow. Bueno, ahí está lo que te decía Manu. ¿No les parece algo difícil? O sea, agarran cosas electrónicas de las guitarras y lo que acaban de decir, mira, lo construimos en 3 horas más o menos. Si vos tenés más o menos una idea de cómo se hace, en 15 minutos tenés un diddly bow que yo no metería en mano nunca en un instrumento ni me pondría a construir algo ni loco, pero bueno, ellos arrancan con algo que les gusta y siguen para adelante. Thomas, in 2018, you released a cassette with 4 live songs. Why you decide to make a live EP? The live thing. I don't know, because I had I think I had an old lineup back then, and I just wanted to have some really. There were only 15 or 20 pieces made, I think, of this cassette, and I wanted to have an old concert with my old lineup there. So since 2020, we are 3 new guys, and back then I had the old drummer and the old guitar player, and so I just wanted to release something from that area. Wow, it is a good EP. I like, Manu really likes live concerts. I don't like them, but Manu likes. No, it's different. It's a really bad one, to be honest. This is a really bad live concert, but yeah. Do you usually listen to live concerts or not? Yeah, me a lot. When I'm at home, I often listen to full concerts of performers. So I like live concerts, yes. Wow. Bueno, le pregunté, en 2018 ellos sacaron un cassette, un EP a través de un cassette con 4 canciones en vivo, y le pregunté por qué sacaron en este formato estas 4 canciones en vivo, y dice porque, bueno, él quería tener un registro de la vieja formación de Fairtrade Floyd, porque ahora a partir del 2020 cambió todo, y él quería tener constancia, una grabación de su banda, de cómo era antes, y bueno, sacaron este EP con 4 canciones, que está bueno, ¿no? Se tira muy abajo, pero está buena las producciones, y aparte me parece que es todo muy hecho en casa y está buenísimo. Tienen la idea de hacerlos ellos, y aparte, bueno, me dijo Thomas que él sí es una persona que, al revés de mí, yo no soy tanto de eso, pero sí, Thomas se sienta a escuchar conciertos y escucha un concierto entero, como vos, Manu. Así que sí, no voy a hablar más nada, Thomas, in 2022 you released your last album, no? Fueled by Greed. Why you put that name, Fueled by Greed? Yeah, the album is not out now. We are releasing one song every 6 or 8 weeks, okay. And so in the end of 2023 will be out on vinyl. Mm-hmm. And the title came from which song? From Fight, I guess. Mm-hmm. It's just
it's just apart from the fight lyrics. So we thought it sounded cool, fueled by greed, and that's it. We're trying to describe how we feel about society right now, that everything is fueled by greed, and that's why we... And it's also a bit of play on words, because the album before that was In Money We Trust, and we think Fueled by Greed is a quite good successor to that. Of course. Yeah, we think all is a little bit money themed around our songs. No, it's okay. You can describe how is society now. It's perfect. We agree with that. Yeah, that's really society now. Yes, right. Perfecto. Bueno, le pregunté porque tienen un disco editado que lo van, acá me están diciendo que van tirando las canciones, van lanzando las canciones cada 4, 6 u 8 semanas, y que a fin de año ya va a estar el disco completo subido a todas las plataformas y que lo van a hacer en vinilo también, van a hacer una tirada de vinilo, y el disco se llama Fueled by Greed, o sea, alimentado, potenciado por la avaricia. Y le pregunté por qué por qué le pusieron ese nombre, y dice, bueno, que es como está la sociedad ahora. Como ellos consideran que está la sociedad ahora, y aparte que es un buen concepto, una buena seguidilla después de In Money We Trust, o sea, confiamos en el dinero. Le dice que eso es algo que se va viendo en las letras de las canciones, es una crítica a cómo está la sociedad ahora, y es bastante divertido. Escúchelo porque están buenas las canciones de ellos, son súper críticos cómo está la sociedad ahora, que ellos consideran que es todo por el dinero, And Thomas, you defined Fairtrade Floyd as a heavy rock band. Can you tell us how is the rock scene now in Austria? How is the rock scene in Austria? We really have a lot of really good bands, but nobody listens to them here. They only listen to some, I don't know, country, or I don't know what it's called in other countries, but it's like very bad pop music. Most of the people here in Austria listen to very bad pop music, or just top 40 radio shit. And there's only an underground scene for rock and roll. Or is it an underground scene? Yeah, it's like the cool kids, they listen to heavy metal and stuff like that, so there's definitely a music scene here, but our core listeners are between 45 and 55 years old. Wow. And almost exclusively male, so yeah, it's interesting, but it's fun a lot. So we are obviously making music for motorcycle gangs. Yeah, for old motorcycle gang and motorhead bands. Yes. No, perfect. That is nice. You have a really close fans. That is good. The real ones. Está buenísimo. Le pregunté un poco cómo ellos se consideran una banda de heavy rock, y le pregunté cómo estaba la escena de heavy rock en Austria, y me dijo que no existe. Dice que hay muy buenas bandas under, hay un montón de bandas de heavy rock dando vueltas por ahí, pero que nadie las escucha, que la mayoría de la gente escucha la mierda que hay en el top 40 de la radio, y que la mayor parte del público de Fairtrade Floyd van de 45 a 55 años, así que se reían mucho porque son jóvenes de 30 y pico haciendo música para gente grande, que es lo que los escucha. Está bien. And Thomas, in Austria you have a really big influence by classic music and funk, that kind of music. Can you tell us something about that? When you go to a bar, for example, what is the music in those bars, or when you meet people and you go to the street, how is the feeling about the music now? Oh, that's a good question. It depends. It depends on the location. So there are some pubs that play rock, but most of the restaurants play just top 40 radio stuff. So it's just radio stations. Or what do you say? The clubs are usually the international pop music, which comes from the US, like in every other Western European country sometimes. But
you can get a taste of everything. If you want, you can go to a jazz bar. If you want, you can go to a rock bar. If you want, you can have your electronic pop music. You could go to the opera or go to a the classic opera. concert. So you will, if you know where to search for it, you can find everything. Okay. But one thing has to be said. We're based in Graz, and we are a small town with a lot of university stuff, and we have a University of Fine Art as well. And we have a lot of top-notch classical street performers here. So if you just go through the city, you hear people playing violins and stuff, and that's pretty great, actually. Of course. Yeah, I can understand. Ahí está, Manu, lo que te quería decir. En Austria, ahí tienen... Voy a ser medio facho lo que voy a decir, pero tienen un nivel altísimo de compositores y de creadores de música. Hay mucha música, que es justo lo que estaban diciendo, mucha música clásica flotando, y justo lo que ellos dijeron que si uno sabe dónde buscar, puede encontrar de todo. Hay clubes de jazz, clubes de funk, hay de todo, y que cuando se sale, por ejemplo, a los clubs, a los lugares a donde ¿cómo se llama? En los clubes nocturnos, en los lugares para bailar, hay mucha música yankee dando vueltas, como en cualquier país de Europa, pero que ellos están en una ciudad muy, muy chiquita, justamente donde está la Universidad de Arte. Y que dice que es una locura porque, por ejemplo, uno va caminando por las calles del barrio de la ciudad y hay un montón de gente tocando el violín en la calle o cantando ópera, que eso es algo que es increíble, tiene una altura musical tremenda en Austria, y justamente acá está me confirma lo que yo pensaba, que es así. Uno va caminando por Austria y escucha música clásica, es una locura. And Thomas, and the rest of the band, what do you think about social media and streaming services? Honestly, I think it's bullshit, but you have to use it. Otherwise, we wouldn't have met. So it's a good thing on the one side that you can show your bands to a lot of people. So that's cool. But it's really time consuming, and sometimes you're stuck on it for a few hours and it's bad. But it's also that sure, it's good, you can reach a lot of people, but also it's a little harder to get noticed because there are a lot of other bands who try to reach those people you're trying to reach, and so it's even harder to stand out and have something special to pull around some people. Yeah, and streaming is the biggest bullshit ever. So what can I say? Because you get nothing out of it. Back 10 years ago, when someone bought your music from the iTunes store, you at least get, I don't know, 60 cents from it. But now it's nothing. At least nothing. It makes your music heard, but for a musician, it's even harder to get something out of your work and make a living. Make a living from it. Exactly. Ultimately, we think the most fun is actually a good live show and a concert, and it's really nice when people go to your concerts. You have fun with the crowd. That's the best thing ever. So if someone wants to listen to our songs, that's great. We really like that, but we really like the preparation of the show we're playing. That's the best thing. We like to meet you. We like to have fun together, and we have prepared a few tricks to do that. Of course. We have free booze at our live shows. So. Of course. Nice. You have there wine, ¿no? Toma mucho vino caliente, Manu, en Austria. Es terrible. No, it's schnapps. It's schnapps. Schnapps. Hard liquor. Wow. Terrible. Bueno, les pregunté por las social medias, por las redes sociales y los servicios de streaming, y dice, bueno, que por las redes sociales es algo útil, pero también es un peligro porque uno puede pasarse horas navegando y sin llegar a nada, pero bueno, que es algo útil porque hace de alguna manera que se muestren, es un cartel para las bandas para salir y mostrar lo que hacen, que bueno, nosotros no nos hubiésemos conectado si no fuese por las social medias, y bueno, dice que los servicios de streaming sí que son una completa mierda, no están de acuerdo para nada, porque dice es algo bueno para escuchar música, pero que no recibe nada, el músico realmente no recibe nada, y que sí, ellos les gusta mucho, más que nada, tocar en vivo.
las live performances dice que es lo mejor, que ahí es uno donde puede encontrar su grupo de gente, donde puede escucharlos, donde se reúnen con la gente que los escucha, y eso es lo mejor que les puede pasar. Así que la social media es una pérdida de tiempo, los servicios de streaming no sirven para los músicos porque no les pagan nada, y sí que los vayan a ver en vivo, dice que sí, que es lo mejor que les puede pasar. Manu, ¿alguna pregunta? No, por el circuito, si nos puede nombrar bandas con las que comparte, digamos, movidas, o ellos hacen el camino solo, en solitario. Ahí está. Sí. Thomas, Manu wants to know something about the rock scene. If you play with other groups or you playing alone? We play with a lot of other groups here in Austria. There are really good ones, really good bands here. We played with a good bands called 12-Step Program or Dark. Yeah. So every time we play with another band. Okay. So most usually of the time. the scene is also very connected. So you don't play with the band once. Usually you try to reach out to them and get another gig together. And so everyone is trying to take care of the others and reach the top together. Yeah, like that. Perfect. So just if you want some good Austrian bands, we can send them to you. Yes, of course. Please send them to us, and then we connect with them, and then we can talk. Perfect. Thanks for that. We really like that. Our radio wants to make that. Bueno, le preguntó Manu por el circuito, si ellos tocaban solos o generalmente tocan con otras bandas, y dice que sí, que generalmente uno toca con alguna banda o se pone en contacto y después sigue ese contacto, y que el circuito under está súper bien conectado y se llevan relativamente bien todas las bandas, y que bueno, que después nos van a pasar un par de bandas austríacas para que escuchemos. Así que sí, vamos para adelante con eso y vamos a escuchar nueva música. Y preguntarles si dentro de la música que ellos hacen hay alguna banda austríaca de Austria que llene estadios, que sea así muy muy grande. Sí. Thomas, is there a really massive rock band in Austria now, like that make a really big concerts or something like that? Is there a big one at the moment, a rock band? Not really rock. So we got other bands which are a little bigger in our country or even in Germany or something. No, it's like we got one guy who tries to tell everyone that he's playing rock, but he actually isn't. And he's called Andreas Gabalier. He calls himself like Volksrock'n'Roller, which means community rock, but it's more community than rock. Yeah, it's rock for old people that like to feel good, something like that. And so maybe bands like Wanda or something in the pop scene, but it's not really hard rock. So the rock scene is more of an underground scene in Austria. No. Yeah, they're not really big on the radio or not filling any stadiums. So maybe Turbo Beer would be one. It's called, but the guy from Turbo Beer wanted to be president of Austria, and he's the founder of the beer party. Yeah, it's really a thing. He came in on third place, I think, in the presidential election. So maybe Turbo Beer. Yeah. And you have to add that he's actually a doctor. Yeah, he's actually a doctor. So he's a really yeah. You can Google for Turbo Beer and Marco Pogo. So this would be the most common known rock star in Austria. Wow. We like that. Ahí está el dato de la nota, Manu. Bueno, Manu le preguntó si había algún representante gigante de la escena de rock ahora, y dice, bueno, que hay gente como Andreas Cavalier o Bandor, pero que dicen que son rockeros, pero no son realmente rockeros, y dice que sí, que hay una persona que se llama Table Beer, muy bueno, el dato de la entrevista, bueno, que es el que armó la Beer Party ahí en Austria, y dice que se presentó para ser presidente de Austria y salió tercero
impresionante. Después lo vamos a googlear y lo vamos a buscar. Salió tercero, bueno, pero que es un doctor, así que tenía algo de responsabilidad. Salió tercero para presidente de Austria. Lo vamos a buscar Bier Parte y Tool Parte. A ver quién es esta persona que nos están recomendando la gente de Fairtrade Floyd. Buenísimo, el dato de la entrevista. Thomas, we are going to finish the interview. Can you tell us something about the future plans of Fairtrade Floyd? Yeah, so at first we're going to release a couple of more songs this year, or every 6 to 8 weeks there's a new single, and then at the end of the year we're gonna release a full album on vinyl, and next year we hopefully start to play more concerts and then writing more songs. We just like playing concerts, writing songs, and yeah, maybe make a tour. Make a tour. Maybe Nice. do some more interviews. This is the second interview I've done ever. So thanks for having us, and maybe we'll come to Spain sometimes. Would be really great. So just keep on doing what we're doing. Yeah. Of course. Excellent. Bueno, les pregunté, maybe we can make some contacts in some future to you to This take would be awesome. Yes, of course. And drink some beers here in Barcelona and in Argentina. Yeah, a lot of beers. Yeah, Of course. this is the best plan. Yes. Of course. Bueno, le Una más. Sí. Le pregunté, Manu wants to make you one more answer. But, one question, sorry. Le pregunté por los planes futuros de la banda, y dice que bueno, van a seguir sacando singles cada 3-4 semanas hasta terminar con todo el álbum ya en las redes sociales, bueno, en los servicios de streaming arriba. Van a terminar editándolo en vinilo, y bueno, que van a seguir, esperan seguir teniendo entrevistas, que están muy contentos, es la segunda entrevista que hacen, sí. Y bueno, seguir haciendo canciones y ver si pueden llegar a tocar un poco más y venir a visitarnos también a Barcelona en algún momento. Manu, decime. Me encanta que apuesten al vinilo todavía. Sí. Hi, Thomas and the band. I wanna know if it's easy to find weed in Austria. Weed? Yes. It's Easy to find, and it's very good. illegal, but yes, I think we how do I say it? We manage. we manage it really good. Manage. Yeah. Okay. How's- I but understand. it's quite popular. I But I think it's easier in Spain than in Austria. So Yes. I have a lot of friends in Spain, and they say it's easier. So yeah. Nice, perfecto. Cerramos así la entrevista. No me voy a mudar a Perfecto. Sí, no me voy a mudar a No, le preguntó Manu si es fácil conseguir weed allá. Jerry dice no es legal, no es algo legal, pero se puede arreglar para conseguir algo. We are going to listen to Omi, and thank you very much, Thomas, and thank you for all the band. Excellent, and keep on rocking, man. Thank you very much. Thank you for having us, and maybe we hear each other sometime again. Of Thank course. you. Sun with the sun. Thank you very much. Thank you, thanks to you. We keep in touch. Thank you. Thank you. Bye. Así pasaban los amigos de Fairtrade Floyd. Ahora vamos a escuchar Oh Me y ya volvemos con más comité de Careta Radio. My dreams became my fortress. My eyes too blind to see. Come on, show you my darkness. I'm forced to bend my knee. Hold me. Hold me. Hold me. Hold me.
yeah.